Enfin, une nouvelle structure entièrement dédiée aux abonnés de l'eau potable. Désormais, l'EDM-SA passe le relais à la SOMAGEP SA pour tout ce qui concerne l'eau potable au Mali. La société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP SA, assure toutes les prestations liées à la gestion de la clientèle, de la première demande de branchement jusqu'à la facturation et au règlement des factures. À partir du 7 mars 2012, l'équipe dynamique et hautement professionnelle de la SOMAGEP SA vous accueille dans le cadre idéal de ces différentes agences à travers le district de Bamako, dans les capitales régionales et d'autres centres urbains du Mali. Si vous êtes à Bamako, 7 agences SOMAGEP SA sont à votre écoute tous les jours ouvrables sur 7 sites différents. Hippodrome 1, intersection rue Nelson Mandela et Sikourouni. Hippodrome 2, 200 mètres des feux du rond-point d'Anfaka vers le marché Médine. Djilibougou, route de Kouloukoro, contiguë à la station Sodiès, rond-point cimetière. Asseyi Amdalaï, villa numéro 5 derrière étude de maître Amadou Touré et face à Bruxelles Airlines. Asseyi Bakodji Koroni, route du commissariat vers le marché face immeuble Yara. Faladje, route autour de l'Afrique, contiguë au marché de bétail. La Fiabrou, marché contigu à la caisse Monogramme. Pour le paiement de vos factures ou de branchement d'eau ou encore pour toute réclamation ou information complémentaire, ce n'est plus ici, mais ici, à SOMAGEP SA. 17 agences de SOMAGEP SA sont également ouvertes dans les 8 régions du Mali, dont 3 à Kay, Nioro et Kita, 2 à Kouloukoro, Kouloukoro et Kati, 4 à Sikasso, Koutiala, Sélingué et Bougouni, 3 à Ségou, San et Markala, 3 à Mopti, Sévaré et Badjangara, 1 à Tombouctou, 1 à Gao et 1 à Kidal. Renseignements et informations 20 70 41 21, 20 70 41 27. La SOMAGEP SA à votre service. Cakɛda kura sigira mɔgɔw ye jiko sabatili baara kama. EDM SA ye ji ɲuman sabatili baara latɛmɛ SOMAGEP SA ma Mali kɔnɔ. Ji ɲuman sabatili cakɛda Mali kɔnɔ n'o bɛ wele SOMAGEP SA a sigira clientw ka jiko makow bɛɛ ɲɛnabɔli kama k'a daminɛ kabini worobinɛ ɲinili sɛbɛn kunfɔlɔw la ka taa se worobinɛ tali ma fo ka taa se facture kow ɲɛnabɔli ma k'a daminɛ marsi kalo tile 7 san 2012 la SOMAGEP SA ka baarakɛla mɔgɔ faamuyalenw u bɛ aw bisimila a ka cakɛda bolo faraw la minnu bɛ wele agensiw Bonko district ani Mali marayɔrɔ faabaw fo ka taa se Mali duguba wɛrɛw ma minnu bɛ Bamakɔ SOMAGEP SA ka agence 7 dayɛlɛlen don aw ye baarakɛdenw bɛɛ la. Hippodrome 1 la o filɛ ni rue Nelson Mandela siraba ani Sikɔrɔni siraba ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ la. Hippodrome 2 la mètre 200 sani ka se Dafa ka siraba ani Madinɛkura sugu o sira ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ ma. Jelibugu la Kulukulu siraba kelen kan o filɛ ni ye ka gun station Sodiès la Kaburudo sirafara la. AC 2000 la Hamdalaye villa numéro 5 étude de maître Amadou Touré kɔfɛ ka ɲɛsin Bruxelles Airlines ma. Bakɔ Jikɔrɔni Asseyi la commissariat siraba kelen ka taa immeuble Yara fanfɛ. Falajɛ Tour d'Afrique siraba kelen ka gun Bɛgan sugu la. Lafiyabugu sugu la o filɛ ni ye Lafiyabugu sugu la ka ɲɛsin caisse Monogramme ma. Walasa k'a ka facture sara ani ka worobinɛ ta walima ka kunnafoni wɛrɛw ɲini nin yɔrɔ tɛ tun nka yan de don SOMAGEP SA. SOMAGEP SA kɛlen don ka yɔrɔba 17 dayɛlɛ n'o ye bolofaraw ye Mali marayɔrɔ seekunw bɛɛ lajɛlen la. Sababi Kayi mara la Kayi, Nioro, Kita. 2 bɛ Kulukoro mara la Kulikoro ani Kati. 4 bɛ Sikaso mara la Sikaso, Kucala, Selinge ani Buguni. 3 bɛ Segu mara la Segu, San ani Markala. 3 bɛ Mopti mara la Moti, Sévaré ani Badjangara. 1 bɛ Tombouctou kɔnɔna na n'o ye Tombouctou faaba ye ani Gao yɛrɛ kɔnɔna ani Kidal du kɔnɔna. N'aw bɛ kunnafoni wɛrɛw nɔfɛ walasa ka faamuyali wɛrɛw sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ci 20 70 41 21 20 70 41 27
SOMAGEP SA be aw ka bilala. jonni kay nokku waɗanama yimɓe yiɓɓe heɓde ndiyam ceniɗam ɓe. caggal jonni EDM SA hokkiti sago o SOMAGEP SA hunde fu ko nayori e kabaru ndiyam ceniɗam ɗo Mali. Société Mali daraniɗo hawjagol ndiyam ceniɗam ɗum woni SOMAGEP kañum hawjoto golleji nayoriɗi bangal ndiyam e nawtortoɓe ɗam gilla e puɗɗoɗo sengugol waɗugol facture fa e yoɓugol facture. Gilla e jeɗɗi mars 2012 yimɓe SOMAGEP dunke en e golle o jaɓɓitoto on no woɗiri nokku fuɗo gollirɗe maɓɓe ngoni ley district Bamako ɗo tawte ley laamorɗe ɗum woni région ngaji meɗen na jaleñi meɗen ɗi fuu e ley kiye mawɗe Mali ɗe fuu. So Bamako ɗo gonɗon gollirɗo jeɗɗi SOMAGEP ana heeɗi on ñande gollete fuu ley nokkuje jeɗɗi ɗe. ɗe ngoni hippodrome 1 bedda inditiraɗo Nelson Mandela e palol yarowol Sikoroningol. Hippodrome 2 caggal métre uji 200 ɗum woni hadde feu stop rond-point Danfaga yaade luumo Madina Kourango. Djelibougou bedda Diawo Kulikoro o ana takki station Sodies ɗum woni rond-point yaade Birile na Genale to. ACI Hamdallahi villa numéro 5 ɗum woni villa numéro 5 caggal gollirde maître Hammadoun Touré ana fetodiri e gollirde Bruxelles Airlines nde. ACI Bako Jikoroni lawol commissariat yaade luumo ana fetodiri e immeuble Yara o. Palaje beddawal Tour Afrique o ballorade galbal Bali to. Lafia Bougou luumo to nokku on ana takki e caisse MoneyGram o. Bangal yoɓugol facture mon na sengenegol mon ndiyam na hunde fu ko jiɗɗon humpitede wana EDM SA kasende kayo SOMAGEP SA gollirɗe 17 SOMAGEP uditama les région ngaji men jeetati Mali ɗi fu. Tati Kaay ɗum woni Kaay Nioro e Kita. ɗiɗi Kulikoro ɗum woni Kulikoro e Kati. Nayi Sigaso ɗum woni Sigaso Kucala Selenge e Buguni. Tati Segu ɗum woni Segu San e Markala. Tati Mopti ɗum woni Mopti Seware e Bañangara. Goto Tumbutu, goto Gawo e goto Kidal. Aɗon mbawi humpitirade e ɗiɗo limoroji SOMAGEP 20 70 41 21 Nadu 20 70 41 27. SOMAGEP SA ana heeɗi o. a tabati goyme tawo bangay ka huganda hari hinano hari safinte worobina haridiyo moyda hay kurkaci hari misene Mali EDM SA a yillandiga SOMAGEP SAC Société de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA ago kaynda hay kurka jowceranda wodi ka almuradu gongu yera hari misera ja hari widdido a facture hinsadi do har abanadi do ka jowga 2012 marsa handudi jirbi iye SOMAGEP SA wana boro anniya boyrodio ka sika si wana haye baydira ngota kubay war ngu goyme al hakika diyera Bamako mendame region diyera har Mali wana koyra berfo diyera nda Bamako na wargo SOMAGEP SA a wana goyme iye ngota jerwo sije hanga hankurka goyga dam wana nongu iye di kurra Hippodrome 1 rue Nelson Mandela nda Sikoroni fonde di kubaydi do Hippodrome 2 maître Jongu hinka hinne rond-point Danfaga feu d'UC ka koynda Medina Kura yobude do here Djelibougou Kulikoro fonde diga a la station Sodies Saredi kanje badiga ACI Hamdallahi villa numéro 5 maître Hammadoun Touré goydi do bande here a tanje Bruxelles Airlines ACI Bako Jikoroni commissariat fondo diga ka koynda yobude here a tanje immeuble Yara Falaje Tour de l'Afrique fondodi a lafa adda banere yobudi Lafia Bougou ago yobu a lafa MoneyGram nongudi haykaci war facture di banadi wala harina worowir wala far tejena worowir ka teje wala bomo fere tanana woro tasi ana ci neno no koyne mere ne SOMAGEP SA SOMAGEP SA nongu woccindi iye nga ferndi Mali region di Kurra akuna a hinjego koy lama kayi koy radi nyoronda kita
ahinka go kulikoro lama kulikoro koyradi nda kati attaci go sikaso lama sikaso koyradi kucala selenge nda buguni ahinja go segu lama segu koyradi san nda markala ahinja go mouti lama mouti koyradi sevare nda banyangara afogo tumbutu afogo gao afogo kidal nda bongo ferita nana worowir wakati plus 223 20 70 41 21 wala 20 70 41 27 Somagep har yer kuy saku wasaku